Jehová, But a woman who fears the Lord, esa será alabada. she shall be praised. Ahora déjenme hablar un poquito acerca de lo que yo quiero explicar en esta noche. Let me speak a little bit of what I want to explain tonight. En el tiempo que In the times that we are living in, estamos teniendo lo que se llama una crisis de identidad. we're having what is called an identity crisis. Porque hoy mismo podemos ver que hay una crisis de identidad. Today we can see that there's an identity crisis Porque la gente viene el domingo y no vienen el miércoles. because people come on Sundays but not on Wednesdays. Aleluya, gloria a Dios. Entonces tenemos una crisis de identidad. So we have an identity crisis Porque cuando tú tienes crisis de identidad, because when you have an identity crisis, tus prioridades son torcidas. your priorities are twisted. Entonces estamos en un tiempo So we are in a time donde hay una crisis de identidad. where there's an identity crisis. El mundo está en crisis de identidad. The world is an identity crisis. La iglesia está en crisis de identidad. The church is in an identity crisis. Los ministros están en crisis de identidad. The ministers are in an identity crisis. Los creyentes están en crisis de The identidad. believers are in an identity Tú crisis. dices, apóstol, ¿cómo es eso? And you say, Apostle, how is this? Los creyentes The believers, vienen a la iglesia cuando necesitan a Dios. they come to church when they need God. Alguien diga, Someone say something. los creyentes The believers, buscan a Dios cuando hay una necesidad. they seek God when there is a need. Mientras tanto, But in the meantime, el mundo es más importante que Dios. the world is more important than God. Cuando una persona está falta de identidad, When a person is lacking of identity, no se puede identificar con su creador. they cannot identify themselves with their creator. Porque si tú te identificas con tu creador, Because if you identify yourself with your en creator, tus prioridades, in your priorities, Dios tiene que estar primero. God is the one who is in first Pero place. cuando Dios no está primero, But when God is not first, entonces hay una crisis de identidad then en ti. there's an identity crisis within So, you. los ministros están en crisis de identidad. So the ministers are in identity Porque si crisis. tú tienes una identidad en Dios Because if you have an identity y in y God eres un ministro de Dios, and you are a minister of God, tú no tienes que estar peleando porque otros crezcan más que tú. you don't have to fight because others, Están creciendo más que tú. they're growing more than you. Cuando tú eres un ministro de Dios, When you're a minister of ya God, tú no estás predicando odio, tú predicas a Dios. you're not preaching hatred, you're preaching God. Cuando una persona está en crisis de identidad, When a person is in identity crisis, nunca está buscando la paz. they're never looking for peace. Y cuando eso sucede, And when that occurs, escucha esto, Listen to this. cuando tú tienes crisis de identidad, when you have an identity crisis, tus valores cambian. your values change. Dije, tus valores I cambian. said your values change. Cuando tú tienes crisis de identidad, When you have an identity tu crisis, propósito cambia. your purpose changes. Cuando tú estás en crisis de identidad, When you are in an identity crisis, diga, cuando tú estás en crisis de identidad, when you have an identity crisis, ahora ya no existo. now you don't exist. Las personas que están en crisis de identidad viven por vivir. The people who are in identity crisis, they live just to live. No tienen rumbo, They don't have a way. no tienen ningún lugar hacia donde ir, They don't have a place to go. no saben qué hacer. They don't know what to do. Cuando hay una crisis de identidad, When there's an identity crisis, escuchen esto es interesante. listen to this. This is interesting. Lo vemos en este tiempo. We see it during this time. Cuando hay una crisis de identidad, When there's an identity a lo crisis, malo le llaman bueno. to the bad they call good. Cuando hay una crisis de identidad, When there's an identity crisis, a lo malo le llaman bueno. the bad things they call it good things. Escuchen bien, Listen llamarle closely. a algo malo bueno To call something that is wrong good, es un problema serio. it's a serious problem. Cuando hay una situación como esta, When there's a situation as such, tu identidad your identity comienza a buscar starts to search a los que te aplauden y no a los que te corrigen. for those that applaud you and not the ones that correct you. La gente que están faltos de identidad The people that are lacking in identity siempre están buscando a aquellos que le aplauden. are always looking for those
those that applaud them. le huyen a las confrontaciones. They run away from confrontation. No le gusta que le digan las verdades. They don't like for the truth to be told to them. Porque siempre vas a ser confrontado Because they're always going to be confronted cuando tú andas sin identidad. when you walk without identity. En el tiempo en que estamos viviendo, In the times that we are living in, estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha gente we are living in a time where many people que están fartos de identidad that are lacking in identity porque cargan sus errores del pasado because they carry their past y no mistakes pueden hacer que el presente es diferente. and they can't accept that their present is different. Entonces una persona falta de So a identidad person that is lacking in identity siempre va a estar buscando defectos is always going to be looking for y defects no va a estar buscando soluciones. and is not going to be looking for solutions. Diga aunque sea, por Say favor, no me something deje at solo. least. Don't leave me by myself. So, una persona So a person que está sin identidad that is without identity es una persona falta de carácter. is a person that is lacking in character. Y en este tiempo que estamos viviendo, And during this time that we are living, es importante el carácter. character is important. Diga, la identidad Say identity se basa en compromiso. is based on commitment. Yo dije, la identidad se basa en compromiso. I said identity Se basa en el compromiso. is based on commitment. Diga, la identidad Say identity se identifica is identified en tu comportamiento. in your behaviors. Tu comportamiento Your behavior habla de tu identidad. speaks of your identity. Comportamiento Behavior habla de tu interior. speaks of your Y tu interior inner man. habla de tu personalidad. It speaks about your Hay personality. gente que se visten bien, There are people that dress well, hablan bien, they speak se well, ven bien, they look pero well, por dentro están fuera de identidad. but inside they're lacking identity. So, tu identidad So your identity siempre va a hablar de tu is compromiso. always going to talk about your commitment. Diga, ¿cuál es tu Say, compromiso what is your y commitment cuál es tu comportamiento? and what is your behavior? La falta de identidad The lack of identity es la aprobación de tus errores. is the approval of your mistakes. Hay gente, There are people, lamentablemente estoy hablando de una iglesia madura en esta noche. fortunately, I'm speaking to a mature church this Nosotros no evening. llegamos aquí a ser entretenidos, vamos a ser enseñados. We do not come to be entertained, we come to be taught. Y yo te dije que te iba a hablar de mis experiencias y de lo que yo he visto. And I said that I'm going to speak about my experience of what I've seen. La realidad es que tú ves esto una y otra vez. And the reality is that you see this time and time again. Que hay gente que tienen buenas intenciones, That there's people that have well intentions pero falta de identidad. but lack an identity. Y la realidad es que la gente, And the reality is that the y people, especialmente voy a hablarle a la iglesia este tiempo, especially the church I'm speaking to of this time, están buscando la identidad en el mundo. they're looking for their identity in the world. Cuando tu identidad te la puede dar solamente tu creador. When your identity, your creator is the only one that can give it to you. El mundo te va a aplaudir, The world is going to applaud you. va a levantar, It's going to rise you pero up. también te va a destruir. But it's also going to destroy you. Entonces, en vez de buscar la identidad en el mundo, So instead of looking for our identity in the world, tenemos que buscar la identidad en nuestro creador. we have to look for our identity in our creator. Pero cuando tú buscas tu identidad en tu creador, But when you look for your identity in your tu creator, sí tiene que ser sí your yes has to be y yes tu no tiene que ser no. and your no needs to be no. Cuando tú te paras en medio de algo When you stand in front of something y dices sí ni dices no, and you say yes and you say tú no, tienes un problema de identidad. you have a problem with identity. Usted está hoy conmigo en Are esta you with noche. me today? Eso es importante que entendamos So it's important that we understand que la falta de identidad that the lack of identity destruye tu reputación. destroys your reputation. Hay gente There are people que tienen buenas intenciones, that have great pero intention, porque no tienen identidad, but because they don't have tienen identity, mala they reputación. have bad reputations. Entonces es importante So it's important tener una identidad clara en Dios. that we have an identity that is clear in El God. carácter de una persona The character of a person, siempre va a revelar su identidad interior. it's always going to reveal their El carácter interior. inner character. La falta de identidad, The lack of identity, diga la falta de identidad, say the lack of identity, no puede conocer el propósito. cannot know the purpose.
Yo te estoy dando a ti, mira, yo creo que como 30 años de ministerio en media hora. I'm giving you 30 years of ministry in 30 minutes. Una persona falta de identidad A person that is lacking identity nunca va a conocer su propósito. is never going to know their purpose ¿Para qué fuiste creado? for what you were ¿Por created. qué estás en esta tierra? Why are you on this earth? ¿Quién te creó? Who created ¿Por you? qué te crearon? Why did they ¿Y create para you? qué te crearon? And for what were you Por eso es created? importante entender That's why it's important to que understand la identidad es algo muy importante en that Dios. identity is something very important in God. Toca que está tú tienes que tener identidad en Dios. Tell the person next to you, you need to have identity in No God. imites al mundo, Don't imitate the world. imita al Dios eterno, Imitate the God eternal. imita al creador tuyo. Imitate your creator. Cuando tú imitas a Dios, When you imitate God, es imposible que el mundo te atraiga más que it's Dios. impossible that the world attracts you more than God. Cuando tú descubres tu identidad, When you discover your identity, tú te enamoras de quien te creó. you fall in love with the one that created you. Yo dije cuando tú conoces I said when you o know cuando tú or when identificas you tu identify identidad en Dios, your identity in ya, God, ya los problemas the problems son retos para ti. are now challenges for Porque you. el que está contigo es más grande que el que Because viene the en one contra that de is ti. with you is much greater than he. Pero para tú poder luchar contra las But tinieblas, for you to be able to fight against the kingdom of tú hell, necesitas encontrar tu identidad en Dios. you first need to find your identity in God. Porque una vez tú encuentras tu identidad en Dios, Because once you find your identity in God, ahora tú encuentras el propósito tuyo en Dios. now you find your purpose in God. Hay gente que dice, mi propósito. Say, my purpose. Tú no tienes ningún propósito. You don't have a Es el purpose. propósito de Dios. It's the purpose of God in you. Pero eso se descubre But that is cuando discovered tú encuentras tu identidad en Dios. when you discover your identity in God. Diga, yo tengo que encontrar mi identidad en Dios. Say, I have to find my identity in God. Cuando estás falto de identidad, When you are lacking in identity, el maltrato the mistreatment son palabras buenas para are ti. good words for you. Si nos vamos al mundo secular, tú lo puedes ver una y otra vez. Let's go to the secular world. You see it time and time again. Tú ves mujeres maltratadas You see women mistreated. y van a confrontar, dice, mi marido es muy bueno conmigo. And when you go to confront them, they say, but my Come on, husband is somebody good help to me. me. Y eso es falta de identidad. And that is lacking of identity. Porque una persona que carga identidad no se deja abusar. Because a person that carries identity does not let themselves be abused. Entonces el mundo está falto de identidad. So the world is lacking in identity. Los ministros están faltos de identidad. The ministers are lacking in La identity. iglesia está falta de identidad. The church is lacking in El identity. gobierno abusa de iglesia y la iglesia se queda The callada. government abuses the church and the church stays quiet. How is this? ¿Cómo es posible que el gobierno hace con nosotros lo que quiere y nosotros no hacemos nada? How is it possible that the government can do whatever they want with us and we do La nothing? iglesia está falta de identidad. The church is lacking La identity. gente piensa que habla bien. People piensa que hablamos bien. People think that we speak well, Cargan la unción. that they carry the anointing, Pero eso no identifica quién tú eres. but that does not identify who you are. Diga, necesitamos tener identidad. Say, we need to have identity in God. Cuando tú no cargas identidad, Because when you don't carry identity, el maltrato son palabras bonitas. mistreatment is beautiful words. Y las malas y el mal maltrato And the bad treatment, se convierte en una acción buena para it ti. turns into a good action for you. En otras palabras, aceptamos lo malo. In other words, we accept bad. Los que no tienen identidad The ones that don't have identity, nunca conocerán su origen. they will never know their origin. Proverbios dice Proverbs says que el león ruge. that the lion roars. Cuando el león ruge, When the lion roars, no importa el que esté a su alrededor. it doesn't matter who's around him. Puede ser un elefante, It could be an elephant. puede ser el animal más grande que haya en la selva. It could be the most biggest animal in the forest. Pero cuando el león ruge, But when the lion roars, el que está alrededor de él the one who's around him, sabe que llegó alguien con identidad. he knows that someone with identity has Cuando tú arrived. tienes identidad en Dios, When you have identity in tú no God, necesitas aplauso de otro. you don't need others' applause. Tú sabes quién tú eres. You know who you are. Tú sabes
sabes para dónde You vas. know where you're going. Tú sabes para qué Dios te llamó. You know for what God called Cuando tú you. cargas identidad en Dios, When you carry identity in tu God, rumbo está fijo. your way is sure. Your path is sure. Diga, tenemos que tener identidad en Dios. Say we have to have identity in God. La falta de identidad The lack of identity siempre va a violar el orden de Dios. is always going to violate the order of God. Yo no me quiero meter en la Biblia esta noche porque I no don't quiero wanna- coger mucho tiempo. I don't want to get into the Bible tonight because I don't want to take up too much time. Pero los que conocen Biblia saben But the que hay ones that 1 know- y 2 y 3 But those that know the Bible 1, 2, and 3, que violaron el orden de Dios. that they violated the order of Yo God. solamente te voy a dar uno. I'm only going to give one. A uno que llamaron, A one that they called, que ungieron, that they que anointed, lo posicionaron, and they positioned que him, el pueblo lo pidió that the people asked for y him, terminó violando el orden de Dios. and he finished violating the order of God. Y ese fue Saúl. And that man was Saul. Dios le dio la presencia. God gave him the presence. Dios le dio la unción. God gave him the anointing. Él era un buen guerrero, He was a well pero warrior, no tenía identidad en Dios. but he didn't have identity in God. ¿Por qué no tenía identidad en Dios? Why didn't he have identity in Porque God? Dios le dio una orden, Because God gave him one order. una sola orden. Just one order. Ve allá, Go over there, mata a Amalek, kill Amalek, mata a los niños, kill the children, mata a los animales. kill the animals. Dice, pero es que Dios no hace eso. And he said, but God doesn't do that. Dios estaba probando a ver. But God was testing to see. Sin embargo, él guardó a Amalek And yet he saved Amalek. guardó los mejores animales. He saved the best animals. Y cuando el profeta llegó al lugar donde estaba, And when the prophet got to the place that they were solamente te voy at, a dar 1 Samuel capítulo 15 del 1 Samuel chapter 15, tú lo lees después en tu casa. you're going to read it in your house afterwards. Cuando Samuel llega al escenario, When Samuel gets to the scenery, empieza a escuchar animales he starts to hear animals. y empieza a escuchar gente hablando And he starts to hear people y talking. descubre que el rey de Amalek está vivo. And discovers that the king Amalite is Está vivo. alive. Y que los animales están vivos. And that the animals are alive. Y cuando él le pregunta And when he asks him, quiénes están ahí, who is there? él dice, no, es que guardé al rey He said, I saved the king. y guardé los mejores animales. And I saved the best animals. Mira la gran mentira de la falta de identidad. Look at the great lie of the lack of identity. Y los tengo para darlos por sacrificio a And Jehová. I have them to give them as sacrifice to God. Y el profeta le dijo, tú le fallaste a Dios. And the prophet says, you failed God. Yo voy a necesitar ayuda en esta noche. I'm going to need help tonight. Tú le fallaste a Dios. You failed God. Si tu identidad hubiese estado clara en Dios, If your identity was clear in tú God, hubieses obedecido las órdenes de Dios. you would have obeyed the orders of God. There's more, Yo no quiero hablar de más. but I don't want to talk more. Yo lo que quiero es que tú sepas I just want you to que el understand hecho que tú estés aquí hoy, that the fact that you're here la gente que today nos están viendo por las redes and the sociales, people that are watching us through social media, que tú estés hoy aquí, que tú estés hoy aquí, that you are here today no garantiza que tú tienes identidad. does not guarantee that you have identity. Porque aquí yo puedo decir tú eres un hombre de Dios, Because here I can say that you are a man o of una God mujer de or a Dios, woman of God o alguien que le ama a or Dios. someone that loves God. Pero cuando tú estás fuera But when you are de outside, estas cuatro paredes, outside of these four ¿cuál walls, es tu conducta? what is your conduct? ¿Cuál es tu lenguaje? What is your language? ¿Sabe que de 100% de Do gente you know that 100% of people que asisten a las iglesias, that assist churches, 80% 80%, niegan a Dios cuando le preguntan de dónde son? they deny God when they're asked where they're Ay, from. con el hijo. Niegan a Dios. They deny God. ¿Cómo tú puedes negar How can you a deny quien te originó? the one who originated you? La gente The people que vienen a las iglesias, that come to churches cuando le conviene decir que no saben nada de Dios, when it's convenient for them to say they don't know nothing of God, lo niegan. they deny him. Y eso es un problema serio. And that is a serious problem Porque nosotros tenemos que entender because we have to understand que aunque estamos bajo la gracia, that even though we are under the grace, no nos da derechos. it does not give us the right. La gente confundieron la gracia People confuse grace con libertinaje. with being liberal.
Y entonces nosotros estamos hoy aquí And so we are here today y hablando de lo que es la crisis de identidad, and speaking about what is identity porque es crisis una verdad. because it is a truth. Hoy en día tú puedes ver tanta gente Nowadays, you can see so many people que tienen cientos y cientos de situaciones that have thousands and thousands of situations, y el problema más grande es la falta de identidad, and the greatest problem is the lack of identity. porque la falta de identidad deja que te controlen. Because the lack of identity allows yourself to be controlled. Una persona que tiene identidad en Dios, A person who has an identity in God, cuando Goliat se aparece, when Goliath appears, le dice, tú te has metido con el Dios con el ejército de Dios. he says, you got involved with the army of God. Tú te has metido con el Dios creador del cielo y la tierra. You have come Con el creador del cielo y la tierra. with the creator of heaven and earth. Una persona con identidad en Dios A person with identity in God, no le tiene miedo a los gigantes. they're not afraid of the giants Tampoco le tiene miedo al sistema del or gobierno. afraid of the government system. ¿Cómo es posible que la gente tenga temor orar en la calle? How is it possible that people are afraid to pray in the ¿Cómo es street? posible que la gente que vienen a adorar a Dios a la iglesia, How is it people that come to pray to God y tú los in ves tan church espirituales, and you see them so cuando tienen la spiritual oportunidad de predicarle a alguien una palabra, no when they dicen have nada? the opportunity to preach, to give somebody a word, they do Ese no es mi nothing? problema. That is not my Dios problem. no me mandó a eso. God didn't send me to do that. Yo siempre he dicho esto. I've always said this. Yo resuelvo problemas de la identidad, de la eternidad. I resolve problems from the eternity. Cada vez Every time yo he estado en lugares I've been in places donde la gente te identifica. where people will identify you. Y no es porque soy el predicador conocido. And it's not because I'm the well-known preacher. Es que cuando alguien con identidad llega a un lugar, Is that when someone with identity comes to a place, aún la atmósfera te identifica. even the atmosphere identifies you. Alguien ayúdeme, ayúdame por favor un poquito. Help me. Cuando tú llegas a un lugar, When you get to a place, tú puedes llegar a un lugar, you can get to a place. pueden haber cientos de personas. There can be hundreds of Y people, cuando tú llegas, and when you come la in, gente pues ya llegó un líder, the people will say a leader came, pero llegó un líder con identidad. but a leader with identity. El líder con identidad The leader with identity, dirige, no lo dirigen. it directs, it's not directed. Diga algo, por favor, me Say voy a ir. something, please. I'm going to So, leave. yo quiero que tú entiendas en esta noche And I want you to understand tonight que este tema that this topic que estamos hablando en estos días en esta casa that we have been talking about in this house es is importantísimo. important. Porque si tú no aprendes a tener identidad, Because if you don't learn how to have o si identity, tú no conoces tu identidad, or that you don't know your identity, vas a pasar el resto de tu vida viendo una iglesia, you're going to spend the rest of your days coming to church, pero nunca vas a encontrar tu propósito. but you're never going to find your purpose. Aquí se te habla, They talk to you se te here, enseña, he teaches you, se te dirige, they direct you, pero es tu responsabilidad but it's your en responsibility tu lugar secreto in your secret place pedirle a Dios que te identifique como hijo. to ask God to identify you as a son. Diga, es importante Say, it's important que hoy entendamos that today we understand que tenemos la responsabilidad that we have the responsibility de sacar la próxima generación después de nosotros to take the next generation de la after crisis que us están viviendo. from the crisis that they are living. Nuestros jóvenes están en crisis de identidad. Our youth are in an identity crisis. Hoy nuestros jóvenes los mueve más un teléfono Today, the youth, the phone moves them more, o una iPad or an iPod, que la misma palabra de Dios. than the Word of God. ¿Cómo es posible eso? How is this possible Que a nosotros le predicamos y le predicamos y le predicamos that we preach and we preach and we preach to them? y el problema no es la iglesia. And the problem is not the church. El problema son los padres. The problem is the parents. Porque el problema de identidad no es que la iglesia. Because the problem of identity is not the church. La iglesia somos todos nosotros. The church is all of us. Este lugar aquí es un lugar que se llega a adorar. This place is a place that we come to worship. Este lugar aquí no cambia a nadie. This place does not change anyone. Aquí nos reunimos, Yes, we come and we meet here. adoramos juntos, We worship together. creamos la atmósfera, We create the Dios atmosphere. nos visita, God visit us. nos sana en este lugar. He heals us in this Pero place. la realidad es cuando But the- llegas a tu casa But
the reality is that when you get to your house, Eso es que hay gente que llegan a la iglesia that's why there's people that get to church esperando que alguien haga algo por ellos. waiting for someone to do something for them. Pero la realidad es que estamos falta de identidad. But the reality is that we are lacking in identity. Y digo estamos porque no quiero salirme de ahí para que después digan él es más espiritual que todos. I say all because I don't want anyone to think that I'm acting more spiritual than others. Yo he tenido que luchar por mi identidad. I've had to fight for my identity. No. Yo he tenido que luchar por mi identidad. I've had to wrestle for my identity. A mí me dijeron, no sirves, They say you don't serve, no vas para ningún lado, you're not going nowhere, Dios nunca te va a usar. God is never going to Porque use son las you, palabras que te meten en tu espíritu. because those are the words that they place in your spirit. Pero cuando yo identifiqué But when I identified quién me creó, who created para me, qué me creó for why He y created por me, qué me and creó, why He las created me, palabras the negativas negative words, son un escalón en mi vida. it's a step towards my life Alcanzar el destino en Dios. to reach the destiny in Diga, las God. palabras negativas Say the negative son un words escalón en mi vida are steps in para my yo life alcanzar mi destino en Dios. for me to reach my destiny Por in eso es God. importante cargar That's why it's identidad. important that there's identity. Porque así nadie te puede dañar. That way no one can ruin you. Nadie te puede dañar. No one can ruin you. Las palabras no te pueden dañar. The words will not ruin you. Goliat salió 40 días. Goliath came out 40 days. Escuchen bien esto, 40 días Listen to this, 40 days a atemorizar a Israel. to terrorize Israel. Israel Israel no cargaba identidad. did not carry identity Porque donde ellos fueron atacados because where they were attacked fue en Judá. was in Judah, Y Judá es alabanza. and Judah is praise. Quiere decir que había un problema ahí. That means that there was a problem. Si un incircunciso If an uncircumcised calla tu boca para adorar a Dios, shuts your mouth to tú tienes praise, un problema de identidad. you have a problem with identity. Ningún gigante calla mi boca, No giant shuts up my mouth, y menos para yo adorar al at rey. least for me to worship the King. Ningún sistema de gobierno. No government system. Yo necesito que alguien me ayude a adorar hoy. I need someone to help me Puede worship. callar mi boca. Can shut up my Cuando mouth. tú identificas When you tu identify identidad en Dios, your identity in tú te God, conviertes you convert en un guerrero, into a en un warrior, conquistador. into a Por conqueror. eso es importante That's why it's important tener identidad en Dios. that you have identity in God. Y cierro con esto. And I close with this. Caer Israel, 40 días 40 days, atemorizado terrorized por un hombre. by one man. 40 días 40 days, escondidos. they were hiding by a man. Ahí no hubo lanzas. Ahí no hubo lanzas. There was no releasing of spears. Nadie murió en los 40 días. No one died during the 40 days. Nadie fue herido en 40 días. No one was hurt in 40 days. Solamente palabras. Only words. El mismo Saúl Saul himself no tenía identidad. did not have identity. Cuando tú tienes identidad en Dios, Because when you have identity in God, tú no negocias tus principios. you don't negotiate your principles. Tú no negocias tus valores. You don't negotiate your values. Tú no te mueves de lo que tú sabes quién es Dios. You do not move out of who you know God Por eso es is. importante que la iglesia este tiempo That's why it's important the church of se today's le time. hable estos temas. These topics are talked Ya about. está bueno que Dios te va a usar. It's enough that God's going to use Que la you. gloria te va a arropar. That the glory is going to Que cover la you. presencia, que eso es bueno. That the presence is going to cover you. That Pero is de nada te good. vale si no tiene identidad. But it's no good if you have no identity. Es importante It's important entender la identidad en to Dios understand the identity in para God. cuando la gloria llegue, So when the glory tú comes, te puedas mover en ese ámbito you're able to move in that y atmosphere. comiences a poner manos And you start to lay y la hands. gente comienza a ser sanos. And the people begin to be healed. Póngase de pie. You may be on your feet. Yo quiero que tú levantes tus manos I want you to lift up your hands un momentito just for a moment. y cierra tus ojos. And I want you to close your eyes. Escuchen bien este tipo de mensajes así. And I want you to hear these types of Tienes que messages. escucharlos You have to hear them y escucharlos and hear them y escucharlos and hear them y decirle a Dios, Dios,
Identifícame. and say, God, I need you to identify me. Dios, ayúdame a conocer mi identidad. God, help me know my identity. Ayúdame a estar firme Help me be firm en tu presencia. in your presence. No permitas que nada me mueva. Don't allow anything to move Que me. nada destruya lo que tú estás hablando a mi vida. That nothing destroy what you are speaking to my life. Vamos, levanta tus manitas. Lift un up your momento. hands. Hemos vivido procesos. We have lived process. Todos hemos vivido situaciones. We have all lived situations. Todos hemos estado en retos. We all have had challenges. Y muchos de nosotros hemos tenido que saber identificar. And many of us have had to learn how to En identify ese momento es preciso, in that precise donde moment estamos en el fuego metido, where we are placed in that fire, quienes somos en Dios para poder vivir. who we are in God. Por eso cuando Satanás That's why when the devil trató de tentar a Jesús en el tried to desierto, tempt Jesus, trató he tried de jugar con su identidad, to play with his identity. trató de engañarlo He tried to fool him con palabras. with words. Jesús le dijo, Jesus said, te lo voy a decir en un buen boricua, I'm going to say it in a real good Puerto Rican way. te equivocaste conmigo, You were mistaken with me porque yo soy hijo because I am son del Dios Altísimo of the God Almighty, y tú no tienes nada que darme. and you don't have nothing to give me Todo lo que existe es mío. because everything that exists is mine. Pero muchas veces caemos al desierto. But many times we enter into the En el desert, desierto somos tentados. and in the desert we're tempted, Y ahí es donde tenemos que identificar and that's when we have to identify lo que somos what we are y lo que Dios ha dicho que somos. and what God has said we are. Vamos, levanta tus manitos un momentito. Lift up your hands for a moment, 2 minutitos más. just for 2 more minutes. 2 minutitos nada más. 2 minutes. Vamos ahí, adora a Dios. Lift up your hands and worship the Lord. Una noche muy importante. This is a very important night Donde hoy Dios because today God define defines identidad en your Él. identity in Him. Hay luchas, There are battles, hay situaciones there's situations mental that are